बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तहरीक इंसाफ खसूसन इमरान खान साहब के लिए बड़ा रिलीफ, दो बड़े रिलीफ आज के दिन में इमरान खान साहब को मिले हैं। वो कौन से रिलीफ हैं हम आपको इस व्लॉग में बताते हैं। पहला रिलीफ तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फवाद चौधरी की जानिब से एक दरख्वास्त जमा कराई गई थी जिसमें कहा गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला जो है वो उन्होंने जो इमरान खान की गिरफ्तारी लीगल करार दी है उसको सेटिसाइड किया जाए और ये गैर कानूनी काम हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में। काइंडली आप इसका नोटिस लें और इस पर जो है बेंच तश्कील दें, ये फौरी समाअत के लिए मुकर्रर करें। कल पूरा दिन फवाद चौधरी साहब जो है वो अहाता अदालत में बैठे रहे, फिर रात को उनको गिरफ्तारी हुई। मैंने तमाम चीज़ें आपको एक्सप्लेन की और उनकी दरख्वास्त नहीं सुनी गई थी कल के दिन में। लेकिन आज के दिन वो स्ट्रेटेजी जो फवाद चौधरी साहब ने कल अपनाई थी वो आप ये कह सकते हैं कि वो कामयाब हुई और सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की जो रिहाई है इससे मुतल्लिक केस की समाअत हो गई। क्या जो गिरफ्तारी इमरान खान साहब की हुई है वो लीगली थी या नहीं थी, जिस तरह से रेंजर्स आए, जिस तरह से बायोमेट्रिक ब्रांच में उन्होंने शीशे तोड़े, इमरान खान साहब को उठाकर ले गए, अहाता अदालत के अंदर इस तरह गिरफ्तारी हो सकती है या नहीं, कानून क्या कहता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन दूसरे रिलीफ का भी मैं थोड़ा सा आपको सरसरी सा जिक्र कर दूं कि इमरान खान साहब जो जहां पे अभी कैद हैं राइट नाउ, उनको एक रिलीफ दिया गया है और वो रिलीफ क्या है और उस रिलीफ के हवाले से जो मेरी जो इमरान खान के वकील हैं बैरिस्टर गौहर, उनसे बात हुई है। उन्होंने उनका क्या कहना है वो भी सारा आपके सामने रखेंगे। मामला क्या है, सुप्रीम कोर्ट में बेंच क्या बनाया गया है ये मैं आपको बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में जो बेंच बनाया गया है इसमें एक सीनियर जज को शामिल किया गया है। ये सीनियर जज वही है जिसकी जानिब से कहा गया था कि अगर असम्बलियों को बहाल कर दिया जाए जो इमरान खान साहब ने तोड़ी थी तो ये भी एक ऑप्शन ज़ेर गौर आना चाहिए। लेकिन वो जो है असम्बलियों की बहाली की तरफ मामला नहीं गया। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि असम्बलियों की बहाली की तरफ अगर वो उस जज की बात सुन लेते तो वो जज हैं जस्टिस अतहर मिनल्ला। जस्टिस अतहर मिनल्ला पहले भी पीटीआई को रिलीफ देते आए हैं और इस बेंच में जस्टिस अतहर मिनल्ला की शमूलियत बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह यह है कि ये हमेशा ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, ये हमेशा लोगों के खिलाफ ज्यादतियों के हवाले से और कानून की आप ये कह सकते हैं पासदारी और जो इलीगल एबडक्शन है उसके हवाले से बड़े मुतहर्रिक नज़र आते हैं क्योंकि इन्होंने ही मिसिंग पर्सनस केस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बुलाया था। क्या अतहर मिनल्ला साहब इस गिरफ्तारी को कानूनी करार देते हैं या गैर कानूनी करार देते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट में ज़बरदस्त बेंच बना है, जस्टिस अतहर मिनल्ला, जस्टिस मोहम्मद अली मज़र। जस्टिस मोहम्मद अली मज़र भी सीनियर जज हैं, अपना माइंड जो है वो खुलकर डिस्क्लोज़ करते हैं और अक्सर चीफ साहब की मुखालफत में भी चले जाते हैं। लेकिन ये उस 8 रुकनी बेंच में शामिल हैं जो 8 रुकनी बेंच जो है चीफ जस्टिस के साथ मिलकर समाअत कर रहा है जो कि पार्लियामेंट से कानून साजी हुई है और चीफ जस्टिस खुद इस केस की समाअत कर रहे हैं। क्या जस्टिस उमर अता बंदयाल इमरान खान साहब को रिलीफ देंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दो चीज़ें क्विकली आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक जो चीज़ है इमरान खान साहब की गिरफ्तारी, उसको हम अलग करते हैं और इमरान खान साहब के केस को अलग करते हैं। अगर गिरफ्तारी को देखें, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी जो है अहाता अदालत से हुई है। पिछले ऐसे कई अरसे में कोई नज़ीर नहीं मिलती कि इतना हाई प्रोफाइल लीडर जो है वो अहाता अदालत से इस तरह से स्ट्रॉन्ग करके इंटेलिजेंस एजेंसीज आएँ या पैरामिलिट्री ऑफिसर्स आएँ और उसको ले जाएं। तो ये तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लीगली करार दिया है, ये तो मैं खुद बीइंग अ कोर्ट रिपोर्टर बता सकता हूँ कि ये बिल्कुल गलत है, ये इलीगल है, ये डिसग्रेसफुल है, ये अदालत के अंदर इंक्रोचमेंट है और अदालत के होते हुए, चीफ जस्टिस के होते हुए ये तमाम चीज़ें हो जाना एक बहुत बड़ा आप ये कह सकते हैं कि अदालत की इंडिपेंडेंस पे बहुत बड़ा सवाल है। तो लिहाजा एक चीज़ तो बड़ी कैटेगोरिकली क्लियर है और बड़ी वाज़ेह है कि ये जो गिरफ्तारी अहाता अदालत से हुई है ये कोई इतना आसान मामला नहीं है कि चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के जजेस इसको नज़रअंदाज कर देंगे। दूसरी चीज़ इस केस से जुड़े हुए मामलात हैं जो इस केस के बाद चीज़ें हुई हैं। जिस तरह से आपको पता है जलाओ घिराओ मार पीट, आर्मी की प्रेस रिलीज, वो तमाम चीज़ें भी बड़ी अफेक्ट करती हैं केस पे। और एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो अलकादर ट्रस्ट केस इमरान खान साहब पे हुकूमत कह रही है बड़ा स्ट्रॉन्ग केस बनाया गया और वो उस केस में छुटना नामुमकिन है क्योंकि नैब ने गिरफ्तारी की थी। इस बात पे बहस होगी क्या ये गिरफ्तारी सही अंदाज में की गई थी या नहीं। मेरा ख्याल से इस केस के मेरिट्स की तरफ नहीं जाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी। मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूँ कि जो सबसे बड़ी चीज़ है इस केस में वो ये है कि तीनों जजेस अपना माइंड डिस्क्लोज क्या कहते हैं। ये भी मुमकिन हो सकता है कि इमरान खान साहब को रिहाई का हुक्म दें और वहीं दूसरे मुकदमे में उनको कैद कर लिया जाए या इमरान खान साहब के हवाले से जो कोई और कदम उठा लिया जाए क्योंकि राइट नाउ जो गिरफ्तारी हुई है मेरा नहीं ख्याल कि फोर्सेस जो है इमरान खान साहब को रिहा करना चाहेंगी। जो कुछ खसूसन वाक़यात
عمل میں لائے گئے ہیں، جس طرح سے افراتفری چل رہی ہے، چیف جسٹس اس افراتفری والے معاملے کو بھی ایڈریس کریں گے اور کہیں گے یہ کس طرح سے ہو گیا ہے کہ افراتفری پورے ملک کو جلاؤ گھراؤ پہ لگا دیا، پورے ملک میں لوگوں کی جان اور املاک جو ہے وہ خطرے کا نشانہ بن گئی ہیں. چیف جسٹس اس معاملے کو بھی ایڈریس کریں گے. دوسرا بڑا ریلیف جو عمران خان صاحب کو ملا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. بیرسٹر گوہر سے میری بات ہوئی ہے، عمران خان صاحب کو اپنے وکیل سے ملنے کی اجازت ہوگی. جو گندا کمرہ اور گندی چارپائی عمران خان صاحب کو دی گئی تھی، اس حوالے سے سہولیات دینے کے حوالے سے وکیل صاحب جو ہیں وہ درخواست کریں گے اور عمران خان صاحب کو کسی بیٹر پلیس پہ ہو سکتا ہے منتقل کیا جائے یا پھر وہیں پہ ان کو سہولیات فراہم کی جائیں. وکیل سے ملنے کی اجازت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ملزم کوئی یہ درخواست کرتا ہے اور اس کو جب دی جاتی ہے تو پھر وکیل آگے جا کے اس کو گائیڈ کرتا ہے کہ آپ یہ اس طریقے سے اپنے حالت کو بہتر کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں، یا پھر وہ خود بھی استدعائیں کرتا ہے. اور اس تمام معاملے میں چونکہ ایک ہائی پروفائل کیس ہے، ایک پرائم منسٹر کا کیس ہے، ایکس پرائم منسٹر کا، تو یقیناً جو وکیل سے ملاقات ہوگی وہ بڑی عمران خان صاحب کے لیے سازگر ثابت ہوگی اور رائٹ ناؤ ایک بڑا ریلیف جو ہے ان کو دیا جائے گا. عمران خان صاحب نے کہا کہ ان کے پرسنل معالج جو ڈاکٹر فیصل ہیں ان کو بلایا جائے، کیونکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کی ٹانگ جو ہے اس میں درد ہے اور ساتھ انہیں بخار کی بھی فیلنگ تھی. ڈاکٹر فیصل کو کیا پتہ وکیل ساتھ لے کے جائیں اور وہاں پہ ان کا جو ہے عمران خان سے ملاقات کرائی جائے. رائٹ ناؤ یہ دو بڑی ریلیف ہیں. سپریم کورٹ میں 3 رکنی بینچ 2 بجے سماعت کرے گا. اس سماعت کی میں ابھی آپ کا ویلاگ جو ہے وہ اینڈ کر کے میں اس سماعت کی طرف جا رہا ہوں اور انشاءاللہ وہاں سے سپریم کورٹ آف پاکستان سے آپ کو اپڈیٹ دیں گے. ہو سکتا ہے کوئی بڑی اپڈیٹ آ جائے، عمران خان صاحب کو چھوڑنے کا سپریم کورٹ حکم دے دے، لیکن ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ جو معاملات اور جو حالات اور واقعات بن چکے ہیں، اگر عمران خان صاحب کو چھوڑ بھی دیا گیا، مجھے خدشہ ہے کہ کسی اور کیس میں ان کی گرفتاری ڈال کر ان کو قید ہی رکھا جا سکتا ہے. دوسری سچویشن جس کے اپوزٹ تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں، وہ بھی ایک پکچر آپ کو دینی ضروری ہے. کنسیڈرنگ دا کرنٹ سینیریو ہو سکتا ہے چیف جسٹس آف پاکستان عمران خان صاحب کو ریلیف کی طرف نہ جائیں، ریلیف دینے کی طرف، اور اس کی وجوہات بڑی واضح ہیں کہ جس طرح سے افراتفری مچی ہوئی ہے. تو اس میں بھی چیف جسٹس دیکھتے ہیں کہ چیف جسٹس کس طرف سٹینڈ کرتے ہیں، کس طرح سے اس معاملے کو دیکھتے ہیں. اور ہو سکتا ہے چیف جسٹس کہیں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ میرٹ پہ عمران خان صاحب کی گرفتاری بنتی ہے. تو یہ بھی ایک عدالت سے جو یہ فیصلہ آئے گا، یہ بھی عدالتی ایک نظیر، ایک بہت بڑی نظیر ہوگا جس پہ لوگ کرٹیسزم بھی کریں گے اور جس کے حق میں بھی لوگ دلائل دیں گے. شہر اقتدار کے حالات بہت ناساز ہیں اور رائٹ ناؤ بھی آرمی کے آنے کے بعد بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ متعدد جگہ پروٹیسٹ بھی ہو رہے ہیں. اور جس طرح سے کاکول اکیڈمی پہ منتشر مظاہرین نے جو ہے وہ حملہ کیا ہے، کل میں آپ کو یہ بتاؤں کہ فیض آباد سے لے کر جو ہے کھنا پل تک ٹولیوں کی شکل میں کچھ مظاہرین کھڑے تھے. میرا نہیں خیال وہ پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے، یا وہ لوٹ مار کر رہے تھے، لوگوں کی پرائیویٹ گاڑیوں کو روک رہے تھے، اس پہ ڈنڈے برسا رہے تھے، ان کے ویلیویبلز لوٹ رہے تھے. یہ کہاں سے آئے ہیں، کون ہیں، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، کیونکہ رائٹ ناؤ جو ایک انتشار کی سی کیفیت ہے، کیوس ہے پاکستان میں. اگلے ویلاگ میں آپ کو سپریم کورٹ سے آگاہ کرتے ہیں. قبر زیدی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.